an diesem Grammatik. Das ist relativ Satz. Ja. Also, ich habe das mit der beantwortet, weil auf diesem Satz ist, ja, der ist für, der ist für Nachbar, ja. Und, der Nachbar hier ist als Subjekt, deswegen ist die Antwort der. Der ist für Nominativ. Okay? Und ihr macht weiter. Nummer 2. Wer möchte versuchen? Jojo oder Val? Warte mal, Frau Maya. Okay. Okay, ich gebe euch einfach Zeit. Nummer 2 bis Nummer 5 wird von Val gemacht. Und dann Nummer 6 bis Nummer 8 wird von Jojo gemacht. Mit Annotate. Ist das schon? Ini ini dah di apa namanya? Übungsbuch. Di Bungsbuch Seite 130. Tapi aku kirim. Kalian kerjain pakai Annotate ya. Schon fertig, Frau Maya. Oh, di notek. Iya betul. Di sini. Oke, ntar dulu. Kirain belum. Aku ngerjain di Buku. Übungsbuchku. Oke, coba ditandain. Dan Oke, sudah. Nummer 5.
Oh ya. Ja, okay. Nummer zwei, Fall. Lies bitte vor. Oder die Verkäuferin beim Bäcker, mit der ich jeden Morgen kurz spreche. Kurz spreche. Oke, richtig ya. Kenapa mit? Karena Karena berbicara dengan aku, bukan ya, berbicara untuk aku ya. Berbicara, ya. Dia yang berbicara dengan aku. ini mit dernya siapa maksudnya? Dernya die Verkäuferin. Betul. Expression kalau berbicara dengan siapa, mit. Tapi tentang apa, über. Oke, lanjut. Nomor 3. Auch Herrn Korkmaz, den ich täglich an der Haltestelle sehe, würde ich vermissen. Genau. Karena sehen ya, sehen adalah verben mit akusatif. Positif. Makanya ini den. Maksudnya den di sini siapa? Herrn Korkmaz. Herrn Kochmatz. Oke. Lanjut nomor 4. Wenn ich spazieren gehe, treffe ich oft Frau Janis, die mit ihrem Hund unterwegs ist. Ya, di situ maksudnya siapa? Frau Janis, Nominatif, akusatif, datif, genitif, nominatif, nominatif. Karena karena dia di, karena dia yang bawa bawa hundnya jalan-jalan nih, di jalan. betul. Dan ini ada sein. Oke, lanjut. Nomor 5. Jeden zweiten, jeden zweiten Tag gehe ich mit Moritz, den ich schon lange kenne, zum Joggen. Joggen. Joggen, Ja. Jeden zweiten Tag ya ich mit Moritz, dan ich schon. Oke. Ini kenapa den? Akusatif, kenapa? karena akusatif karena ada berlaku sebagai objeknya. Verbanya kennen. Verbanya kennen. Ya, ich kenne dich, bukan ich kenne dir. Oke, lanjut. Nomor 6. Jojo. Donnerstags. Genau, richtig ya. Viel Spaß mit wem? Oke, nomor 7. Ya, gehört di sini bukannya partitip sesuai dari hören, tapi gehört di sini apa artinya? Milik. Milik, belongs to. Nah, gehören plus datif, makanya di sini dem. Oke, lanjut. Nomor Es gibt natürlich noch mehr Menschen, die in meinem Leben wichtig sind. Oke, betul. Ya, itu dia sedikit Rückblick ya, sedikit review. Sekarang kita balik ke Jamboard. Di Jamboard itu hmm, ada ini. Nih, apa ini baru ya, gramatik baru, yaitu relatif Sätze mit was und wo. Aku langsung jelasin aja. Relatif Sätze mit was und wo itu dia tuh posisinya dalam kalimat. Ya, fungsinya seperti relatif Sätze biasanya, yaitu memberikan definisi yang lebih detail mengenai suatu hal atau suatu benda yang dirujuk pada kalimat sebelumnya, atau kata tersebut udah ada di konteks sebelumnya, kayak gitu. Nah, tadi kan kalian udah lihat ya contoh kalimat apa namanya? Kalimat menggunakan relatif zats. Kalian inget kan kalimat menggunakan relatif zats? Ada yang genitif, ada yang akusatif, nominatif, datif, genitif. Ingat kan? Misalnya di der Mann, dem ich gestern geholfen habe,
gitu. Itu demnya itu maksudnya adalah Jerman. Terus misalnya ich treffe ich treffe das Mädchen, das ich eh das das ich gestern getroffen habe. Misalnya kayak gitu. Aku bertemu seorang gadis yang kemarin aku melihat aku bertemu seorang gadis yang kemarin aku lihat gitu ya. Terus habis itu tadi eh, orang orang ya misalnya das ist der Mann, dem ich geholfen habe. Itu adalah pria yang aku tolong kemarin gitu. Terus itu relatif zat yang biasa yang sebelumnya kita udah pelajari. Sekarang kita bikin relatif zat pakai was sama wo. Jadi yang tadinya der di das atau den dem den, mit denen dan segala macam, kita ganti jadi was sama wo. Tapi ini khusus untuk beberapa hal aja. Misalnya yang was itu nih, was bezieht sich auf eine auf ganze Sätze. Jadi kalau relatif zat mit was itu dia menghubungkan keseluruhan kalimat atau pronomen seperti atau pronomen kata ganti, pronomen itu kata ganti ya. Pronomen seperti alles, etwas, nichts, oder das. Ya. Alles, etwas, nichts, oder das. Gitu. Jadi kalau misalnya mau menggantikan, mau merelatifkan keseluruhan kalimat pakai was. Atau kalau misalnya ada pronomen kayak alles, etwas, nichts, oder das. Itu juga pakai was. Nah, sedangkan kalau wo itu bezieht sich auf Ortsangaben. Wo itu menghubungkan Ortsangaben atau keterangan tempat. Contohnya di sini, kalian bisa cari mana yang kira-kira yang relatif zat Smith Wo, mana kira-kira relatif zat Smith Was. Coba kalian tandain dulu. Nummer 1, oke. Sekarang tandain si ini kan kalau yang nomor 1 nih contohnya ya. Dort wo ich wohne, arbeitet man im Durchschnitt länger als in den anderen Städten. Wo-nya ini, wo ich wohne-nya ini merujuk kepada, ini relatif zat kan? Relatif zat ini merujuk kepada dort. Dort itu maksudnya di mana? Di sana. Di sana, di mana saya tinggal, di sana, di tempat saya tinggal, orang tuh bekerja rata-rata rata-rata orang bekerja lebih lama daripada di kota-kota lainnya. Kalau kita dort terus dort langsung arbeitet man itu juga bisa secara gramatik betul. Dort arbeitet man im Durchschnitt länger bla 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 itu juga betul. Tapi kalau misalnya kita cuma ngomong kayak gitu doang, dort tuh jadi dipertanyakan. Dort tuh artinya di sana kan? Di sana tuh di mana? Nggak ngerti orang. Nah, makanya dijelaskan dengan relatif stats. Dan itulah fungsi relatif stats, ya kan? Untuk lebih bikin kalimat atau kata-kata yang dirujuknya itu menjadi lebih spesifik maknanya, gitu. Kira-kira dari contoh soal yang pertama kalian ngerti nggak? Relatif stats, Smith, Bow, Unvas itu kira-kira gimana sih? Ini kebetulan yang nomor 1 masih Smith, Bow doang ya. Berarti menjelaskan kata depannya kan ya, Bro? Enggak juga. Ya, apa ya menjelaskan kata yang ada yang udah dijelaskan sebelumnya gitu, yang udah ada sebelumnya. Kayak kayak gini, kayak di mana dalam bahasa Indonesia. Kayak eh, di situ tuh adalah tempat di mana aku tuh makan bakmi misalnya kayak gitu. Itu adalah tempat di mana aku makan bakmi gitu. Kayak gitu bahasa Indonesianya.
Ngerti gak? Oh, oke. Paham, paham. Iya, kayak gitu. Terus abis itu, Tapi sebenarnya kalau misalnya kursenya atau lebih pendeknya, misalnya gini, di situ aku pernah makan bakmi. Udah gitu doang. Itu pendeknya ya, Bro, sebenarnya. Tapi mm-mm, panjangnya di iya, situ, di mana tempat aku makan bakmi. mm-mm, iya. Dan di sini kan karena kalimat intinya bukan ini kan. Jadi koma, koma. Arbeitet man im Durchschnitt länger als in den anderen Städten. Kayak gitu. Jadi ini tuh cuma buat apa ya? Ngasih penjelasan aja. Ini nih di sana tuh maksudnya di mana? Oh, di sana itu maksudnya di tempat saya tinggal gitu. Oke, lanjut. Nomor 2. Jojo mungkin chance to kita for lesson. Oke, di sini die Stadt tut auch etwas für ärmere Menschen, was ich sehr wichtig finde. Kira-kira kenapa di sini was bukan wo? Oke, jadi yang dianggap pentingnya itu ärmere Menschen. Coba ya. Die Stadt tut auch etwas für ärmere Menschen. Kota itu melakukan sesuatu untuk orang-orang miskin yang menurut saya orang miskin itu penting. Kayak gitu. Yang penting itu di sini pertanyaannya ärmere Menschen-nya atau apanya? Atau di Stadt-nya? Atau etwas? Yang penting itu siapa yang diperlakukannya, kepada siapa hal tersebut dilakukannya, atau apa yang dilakukannya. Apa yang dilakukannya. Berarti was di sini merujuk kepada siapa? Kepada apa? Dalam kalimat sebelumnya. Kira-kira etwas. Ya. Jadi yang penting di sini adalah apa yang dilakukan, sesuatu yang dilakukan, bukan kepada siapa itu dilakukan. Kayak gitu. Jadi tadi dan kalau mau simpelnya, kalian nyontek di sini. Kalau pakai relatif Smith class itu biasanya ada pronomen be, pronomen contohnya be, contohnya be itu maksud contohnya gitu ya. Alles, etwas, nichts oder das. Alles, etwas, nichts oder das. Gitu. Etwas ada di sini kan? Di sini ada etwas juga kan? Itulah Hmm. maksudnya. Was. Jadi kayak hint gitu ya, Froma ya? Iya betul. Jadi ada hintnya gitu. Kalau untuk yang bus ini kalian hafalin ini aja nih. Ada alles, etwas, nichts oder das. Tapi bisa juga kalau misalnya dia tuh bisa merelatifkan keseluruhan kalimat. Coba nanti kita mungkin ketemu di sini yang menegatifkan semua kalimat. Oke, lanjut nomor 3. Wow. Ich lebe gerne in einer Stadt, wo der Arbeitstag nicht so früh beginnt. Oke. Ich lebe gerne in einer Stadt, wo der Arbeitstag nicht so früh beginnt. Ini wo-nya ini merujuk kemana? Einer Stadt. In einer Stadt ya. Oke, betul. Kenapa? Karena in einer Stadt ini adalah Ortsangaben. Ya, Ortsangaben. Keterangan tempat. Ya. Jadi, saya suka tinggal di sebuah kota di mana jam kerjanya itu jam kerjanya itu nggak dimulai terlalu pagi, terlalu early gitu. Oke, lanjut nomor 4. Mhm. Ini kenapa, Bas? Teridas. Gampangnya ini, Maya.
Lanjut. Das Wetter ist nix. Was im Ranking gewertet wird. Karena ada nix ya. Maksudnya apa sih tuh, Oke, Frau, yang nomor 5? Nggak paham maknanya. Nix di sini maksudnya. oke. Ini maksudnya tuh eh, apa cuaca itu bukanlah sesuatu yang dinilai dalam ranking tersebut. So, Kalau di bahasa Indonesia kan kayak gitu. Kalau kita terjemahin harfiah bakal aneh soalnya. nah itu dia bingung. Iya. Jadi kalau misalnya das wetter is nix aja kan sebenarnya secara tata bahasa udah oke gitu kan ya. Titik gitu. Nix cuaca tuh bukan apa-apa gitu. Cuaca is nothing. Nah, nothing tuh dalam hal apa gitu. Nah, was im ranking gewertet wird. Jadi cuaca itu bukan hal yang dalam ranking itu dinilai kayak gitu. Oke, setelah kalian lihat contoh-contoh yang ada di sini, kalian paham nggak? Sedikit paham. Dikit. Oke, kita lanjut dulu ya. Was bezieht sich? Jadi intinya kalau relativitas mit relativitas itu kan fungsinya untuk mendefinisikan sesuatu supaya dia tuh lebih spesifik, lebih detail maknanya kayak gitu. Nah, mit was und wo kapan pakai was yaitu kalau kita mau merelasikan, mau menghubungkan keseluruhan kalimat pertama. Atau kalau ada pronomen kayak alles, etwas, nichts, oder das. Gitu. Ini ordernya bukan bukan pronomen ya. Ini cuma alles, etwas, nichts, atau das gitu. Kalau ada ini, kalian pakai relatif stats mit was gitu. Oke, sekarang supaya makin paham, coba Nummer 1 yang Aufgabe 9C. Silahkan kalian kerjain. Atau Di mungkin langsung sebutin aja kali ya. Jamboard, di Langsung Jamboard. sebutin aja deh. Langsung sebutin aja aku yang tulis. Bentar. Kayaknya mendingan kerjaan yang ini dulu. Yang volley Sieben. Was oder wo ergänzen Sie die richtige relatif pronomen. Oke, ini ada 8. 4 untuk satu orang, 4 lagi untuk satu orang orang lainnya. Coba 1 sampai 4 Jojo, 5 sampai 8 Val. Oke, Nummer 1 Jojo gitu. Warum ist die Antwort was? Oke,
Di situ nggak ada alles, etwas, nichts, oder das ya. Tapi, bentar, bentar. Oh iya, oke. Di situ nggak ada yang tadi, das, etwas, nichts, sama satu lagi, apa sih? Tadi. Sama satu lagi, alles. Tapi coba kita cari maknanya, in Berlin kann man viel unternehmen, was super ist. Nah, kalau misalnya dia jawabannya was, ini berarti merujuk kepada apa yang bisa dilakukan, bukan di mana itu dilakukan. Coba ya, di Berlin orang dapat melakukan banyak hal yang super, yang menarik, yang menyenangkan. Berarti melakukan banyak hal kira-kira was atau go. Fokusnya ke banyak halnya atau ke Berlin, ke banyak halnya. Berarti jawabannya betul, jawabannya was. Ya. Karena tadi kan selain yang ada pronomen tadi nih, selain alles, etwas, nichts, sama das, was ini juga bisa menghubungkan keseluruhan kalimat. Gitu. Kalimat ini, makna intinya itu adalah banyak hal yang bisa dilakukan. Kayak gitu. Ya. Oke, sampai situ paham ya, nomor satu, kenapa was. Ya, lanjut, nomor 2. Alles, was man zum Leben braucht, gibt es hier. Oke, ini mah udah clear ya. Ada alles. Oke, nomor 3. Wohnung. Oke, ini kenapa, Bu? Bu-nya merujuk kepada siapa? Kepada Tolle Wohnung. Oke. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya, ini kan kalimatnya kan für ein paar Jahre bleiben kan. Di mana di situ tuh aku bisa stay untuk beberapa tahun. Nggak mungkin dong dia merujuk ke ich, masa apa merujuk ke apa emang aku bisa dijadikan tempat stay selama beberapa tahun gitu kan. Itu nggak mungkin juga ke Zuhu atau yang lainnya. Jadi benar, ini jawabannya Bu. Nomor ya. Oke, ini Tista. Oke. Ya, nomor 5, siapa? Oh, Für meine Freunde gab es dort aber fast nichts, was ihnen gefallen hat. Wasnya ke nix. next. Oke, betul. Lanjut. Das, was ich ihnen gezeigt habe, fanden sie langweilig. Wasnya karena ada das. Karena ada das. Betul. Ya, lanjut. Mhm. Nomor 7. Am Abend haben wir dann ein paar Clubs gefunden und gefeiert, wo sie super fanden. Wo-nya karena ein paar Clubs. Ya, lanjut. Den nächsten Ort, wo wir ein Wochenende verbringen, sollen meine Freunde aussuchen. Wo karena nächsten Ort, den nächsten Ort. Genau. Ini tadi karena feel, terus alles, tolle Wohnung, die Stadt. Ya. Kalau Sekarang Frau kita Maya, akan ich habe ngomong. Frage. Yang nomor Mhm. 5 tuh maknanya gimana sih, Frau? Für meine Freunde gab es dort aber fast nichts, was ihnen gefallen hat. Di bagi teman-temanku di sana tidak tapi menurut tapi bagi teman-temanku di sana tuh tidak terdapat apapun yang yang mereka sukai. Hmm, oke. Jadi kalau
Nichts itu kebalikannya alles. Alles itu kan artinya semuanya. Atau kita bisa artiin apapun, ya kan? Nah, nichts itu tidak ada apapun, gitu. Hmm. Ya. Nggak ada sama sekali ya, From? Sama sekali. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ich habe alles, berarti saya memiliki semuanya, saya memiliki apapun. Tapi kalau ich habe nichts, itu lagunya Whitney Houston, I have nothing. Ya. Jadi nichts itu kebalikannya alles ini. Alles klar? Alles klar. Oke, silakan sekarang ada yang mau tanya lagi mungkin? Noch nicht. Oke, oke, mungkin sekarang untuk selanjutnya kita kerjain yang ini, yang C. Nomor 23 Val, 45 Jojo. Itu statementnya bebas ya, Frau. Yang ich immer jogge itu sesuai dengan kehendak kita kan? Iya, 45. Itu tanda tanyanya bukan untuk bekantnya ya, bekantnya mah bebas. Ada yang kurang Oh, tadi, tapi sekarang udah. Ini loh yang kurang is. oh iya. Loh, isnya tuh pakai, oh nggak jadi from ya. Kan harus ada verbanya, am ende. Ini kan relative verbs. Oh, bekan tuh adjektif ya? Adjektif, artinya Hmm. populer, terkenal. Oke, Nummer zwei, Fall. Das Café, wo sehr populär ist im Zentrum. Oke, richtig. Karena ini keterangan tempat, karena ini tempat ya. Oke, lanjut. Nomor 3, das Fitnessstudio, wo in der Stadt liegt, ist sehr teuer. Oke, richtig. Jojo. Mhm. Nummer 5. Oke, richtig. Jadi intinya adalah ini tempat semua nih.
Der Park, Das Cafe, Fitnessstudio, Stadtteil, in der Straße, ini tempat semua. Ini tempat, ini keterangan